व्यूवर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल रिलीज अक्टूबर के ज़रिए हॉलीवुड और बॉलीवुड की बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री को पहली बार किसी तीसरी ताकत ने चैलेंज किया है। दरअसल अमेरिका का हॉलीवुड और इंडिया का बॉलीवुड अपनी तफरीही फिल्मों को ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करके उसे नज़रियाती जंग और प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसमें अपनी सकाफ़त और तहज़ीब को दुनिया पर मुसल्लत करना उनका अहम मकसद है, जबकि मुसलमानों को खुसूसी तौर पर इंतहा पसंद और दहशतगर्द करार देना उनका मीडियाई हथियार रहा है। ये सिलसिला कई अशरों से जारी था कि अचानक एक तुर्की ड्रामे ने उनकी दुकानबंदी शुरू कर दी है। एक कम बजट वाले ड्रामे ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ डाले और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ताक पेल डाली, जिसमें मुसलमानों की शानदार उरूज की तारीख को उजागर किया है। इस तरह न सिर्फ इस्लामी सकाफ़त बल्कि इस्लामी नज़रियात का बेहतरीन प्रचार करके हॉलीवुड और बॉलीवुड को भरपूर जवाब दिया गया है। जब अमेरिकन न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने यह कहा था कि मीडिया सबसे ताकतवर कुव्वत है, सियासत उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। मीडिया सिर्फ यही नहीं बताता कि दुनिया में किस वक्त क्या वक़्त पज़ीर हुआ, बल्कि ये भी सिखाता है कि किस वाक़े पे किस तरह का रद्द-ए-अमल और रवैया अख्तियार करना है। ये एक ऐसा हथियार है जो लोगों को मजबूर कर देता है कि वो क्या देखें और किस तरह और किस जाविये से देखें। सच पूछिए तो सहाफ़त का पेशा या मशगला और नाकाबिले यकीन और हैरानकुन ताकत है, जिसे भलाई के फ़रोग़, समाजी इस्लाहात, ताकतवर हलकों का मुहासबा करने और अवामुन्नास की ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली लाने के लिए एक ज़बरदस्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल अदरवाइज़ भी हो सकता है बुराई की क़ुव्वतों के लिए। कम्युनिटी या कौम को किसी मामले पर इकट्ठा करने, लोगों के जहन और उनकी राय तब्दील करने, लोगों के जज्बात से खेलने, उन्हें किसी जायज़ या नाजायज़ फ़ेल पे उकसाने, ताकतवर हुकूमतों को गिराने और दुनिया भर की सियासत में भौचाल बर्पा करने की सलाहियत मीडिया ही को हासिल है। तुर्की ड्रामा सीरियल रिलीज़ अक्टूबर ने जहां हॉलीवुड की बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को चैलेंज से 2-4 कर दिया है, वहाँ बॉलीवुड की चकाचौंध भी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि इस ड्रामे को तमाम दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। इंडिया और फ़लस्तीन से लेकर अफ्रीका तक सब इस ड्रामे के सहर में मुब्तला हैं, और वेनेज़ुएला के सदर ने इस ड्रामे से अपनी गहरी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। यहाँ ये बात याद रखी जाए कि हॉलीवुड की मिलियन डॉलर की पॉर्न इंडस्ट्री फहश फिल्मों की वजह से कायम है, जिनको पूरी दुनिया में ज़ौक़ व शौक़ से देखा जाता है। इसी तरह बॉलीवुड में भी गैर अखलाकी मनाजिर और आइटम सॉन्ग्स के ज़रिए अरबों रुपए कमाए जाते हैं। ताहम अक्टूबर ड्रामे ने लोगों को अपने शहर में मुब्तला करके इस फहश मवाद को रिजेक्ट कर दिया है और हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, और इस तरह इस्लामी माहौल, इस्लामी नशातिया सानिया की तरफ लोगों को राग़िब किया है और उनके अजीम बहादुर असलाफ़ की तरफ मुतवज्जा किया है, जिन्होंने तुर्क और मुसलमान खिलाफत की बुनियाद दुनिया भर में रखी। ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह के ड्रामे और फिल्में पाकिस्तान में भी बनाई जाएँ और मकामी इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए और हॉलीवुड और बॉलीवुड की हाकमियत को ख़त्म किया जाए। इस ज़मीन में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों को सराहना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने इस ड्रामे का ख़ुसूसी ज़िक्र किया है। आइए देखते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या फरमाते हैं। हमारा भी मौक़िफ़ सामने है दुनिया के अंदर, अंग्रेज़ी चैनल होगी ताकि दुनिया में बताए मुसलमान कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। और दूसरी, हम फिल्में बनाना चाहते हैं। यहाँ ज़्यादातर फिल्में आती हैं, हॉलीवुड की फिल्म होती है या फिर वो हॉलीवुड से बॉलीवुड से होके फिर यहाँ पहुँच जाती है लॉलीवुड, वो भी उसकी कॉपी कर लेते हैं। हम वो फिल्में बनाना चाहते हैं जो बताएं कि ये जो मैंने अभी आपसे बात की वो क्या चीज़ थी मुसलमानों। एक से एक बड़ा अजीम इंसान खालिद बिन वलीद के ऊपर फिल्म बने, और जो हमारे इतने हीरो निकले थे उनके ऊपर फिल्में बने। पता तो चले हमारे लोगों को ये कौन थे। हमारे अपने बच्चों को आज मगरबी हीरों का पता, लेकिन पता नहीं कि ये इस्लाम की तारीख क्या थी, कैसे किस तरह ये मुसलमानों पर आए थे। आप एक तुर्कों ने एक फ़िल्म बनाई है, सीरियल बनाया है जिसका नाम है, जिसको रिजरेक्शन जिसको कहते हैं, फिल्म का नाम है। हम चाहते हैं उर्दू में डबेंगे, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा बताया कि तुर्क कैसे ऊपर गए और कैसे उन्होंने सारे आधे यूरोप के ऊपर सबसे बड़ी अजीम पावर थी वो। उन्होंने तारीख बताई कि वो कौन थे,
ان کے جو ان کے ترکوں کا جو پہلا سلطان تھا، جو سلطنت عثمانیہ کا جو پہلا عثمان تھا، ان کی تاریخ بتائی، تو پتہ تو چلے لوگوں کو کہ کیا تھی ہماری تاریخ۔ تو اتنا زیادہ اس وقت مغرب کی جو ان کی جو تہذیب کا ہمارے اوپر اثر ہوا کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم کیا تھے۔ سامعین کرام، جہاں دنیا بھر میں اس ڈرامے کو سراہا جا رہا ہے، وہاں اس پر تنقید اور کفار کی جانب سے پابندیاں بھی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ انڈیا میں اس پہ پابندی لگائی گئی ہے غیر اعلانیہ طور پہ۔ مصر کے اعلیٰ ترین دارالافتاء نے ترکی ڈرامے ارطغرل کو دیکھنے سے منع کیا ہے۔ انہیں اس میں ترکی استعماری عزائم کی نشانی نظر آتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اس پر تنقید کرتے ہوئے اسے سلطنت عثمانیہ کے احیاء کی کوشش قرار دیا ہے۔ اسی طرح مغربی میڈیا پر اسے ترکی کی یورپ اور مغرب سے مایوسی کی علامت قرار دے کے سلطنت عثمانیہ کے احیاء کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ارطغرل ڈرامہ دراصل سلطنت عثمانیہ کی جدوجہد کی داستان ہے۔ جب قبائلی دور حکومت میں ترک منقسم تھے تو ارطغرل عظیم ترک حکومت کے قیام کی جدوجہد کر رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب منگول 656 ہجری میں بغداد کو تاراج کر رہے تھے۔ سلطان علاؤالدین سلجوقی سلطان کنیا میں حاکم تھے، جن کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے ارطغرل کی شادی ہوئی۔ 1304 عیسوی سے 1924 تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی، جو ارطغرل کے چھوٹے بیٹے عثمان کے نام پہ قائم ہوئی۔ ارطغرل کا 680 ہجری میں وفات ہوئی۔ شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ارطغرل بہت بڑا معتقد تھا اور قدم قدم پہ ان کی رہنمائی لیتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ریشہ دوانیوں میں انگریزوں نے لارنس آف اریبیا جیسے کرداروں کو استعمال کیا اور عربوں کو عثمانیوں کے خلاف بھڑکا کے سازشیں کر کے سلطنت عثمانیوں کو بالآخر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جب سے آج تک عالم کفار مسلمانوں کو باہمی لڑانے اور انہیں تباہ کرنے میں مصروف ہیں۔ عراق، شام، لیبیا، افغانستان وغیرہ اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ مسلمانوں کو جاننا ہوگا کہ ان کی اور آنے والی نسلوں کی بقا خلافت میں ہی ہے، جس کی بنیاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ڈالی، اور یہ مسلمانوں کو اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ جو سلطنت عثمانیہ کے احیاء سے خوفزدہ ہیں، جیسا کہ مصر میں فتویٰ دیا گیا ہے، وہ دراصل ناعاقبت اندیش لوگ ہیں یا مغرب کے وظیفہ خوار ہیں، کیونکہ سلطنت عثمانیہ اسلامی خلافت کا احیاء ہی مسلمانوں کو انگریزوں کی حالیہ غلامی سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی غلامی اور اطاعت یعنی خلافت کی طرف لے جائے گا، اور اس میں مسلمان ملکوں کو نیٹو کی طرز کا الائنس بنا کر کفار سے تحفظ فراہم کرے گا اور ان کو مزید طاقتور اور خود مختار بنائے گا انشاءاللہ۔ ارطغرل ڈرامے سے کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیسے مسلمان ہمیشہ سے اپنے اندر سے حاسدوں اور اپنوں ہی کی وجہ سے کفار کی سازشوں کا شکار رہے ہیں۔ جیسے ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کا بھائی صلیبیوں کے لیے جاسوسی کرتا رہا، اسی طرح چاودار قبیلے کے لوگ غداری کرتے رہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یوں ہی بر صغیر میں شیر مسعود ٹیپو سلطان کو میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے شکست ہوئی۔ صلیبی کمانڈر ٹیٹوس جیسے اس ڈرامے میں تاجر کا بھیس بدل کے سازشیں کرتا رہا، آج بھی عالم کفار اپنے استعماری اداروں IMF، ورلڈ بینک اور مختلف NGOs کے ذریعے اور اپنے وظیفہ خوار ایجنڈوں کو تیسری دنیا کے ممالک میں معاشی عہدوں پہ بٹھا کے ان کی معیشت اور حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹی وی اور سینما انڈسٹری کو ارطغرل غازی جیسے ڈراموں کے ذریعے فروغ دیا جائے، نہ کہ غیر اخلاقی اور یوز لیس قسم کے ڈراموں کے ذریعے قوم کو گمراہ کیا جائے۔ آخر میں رجب طیب اردگان کا قول کہ جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھے گا تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے۔